हरि बोल। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद अष्टादश अध्याय। मैत्रेय कृष्ण पादध्यायी कहे विदुर मुख चाहि। हरि बोल। मैत्रेयवाच शुण विदुर सावधाने सुतमागध तोषमने मुनिक मते साधुवाणी पृथुवदन चाहि भणी भोनाथ तोर महिमा के कही पारे गुण सीमा ताहाके समर्थ वर्णने जेणे ब्रह्मादि बुद्धि भ्रमे ताहाके समर्थ वर्णने जेणे ब्रह्मादि बुद्धि भ्रमे तु देव निज माया बळे शरीर बहु एसयळे बेण शरीरु तुहि जात एकथा जगते विख्यात। हरि बोल। तथापि तोर गुण जेते भावे कहिबु तो ग्रते तु धर्म ज्ञानी कर सार तु जे धर्म लोक उपकार तु धर्म ज्ञानी कर सार जे धर्म लोक उपकार अधर्म नासी धर्म पाळु तु नाथ परम दयाळु शरीर बहु कळ बळे स्वधर्म रखु महि तळे शरीर बहु काळे काळे स्वधर्म रखु महि तळे सकल भूते समे बसु सविता रूपे तु प्रकाशु हिम ग्रीष्म अष्टमास सविता जेने जल रस सकल स्थानु से हरई बरसा काले बरसई से रूपे तु कर ग्रहण करी दुर्भिक्ष देवुदान पृथ्वी सम सर्वसहु विकार विकार नहु तोर महिमा अध ऊर्ध्वे प्रकाश कर शून्य मध्ये प्राणिक मध्ये तु करुण्य आरत दुःख निवारण
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ କାରୁଣ୍ୟ ଆରତ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦ୍ୟପି ନ ବର୍ଷିବ ଏ ପ୍ରଜା କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଧରି ପ୍ରଜା ରଖିବୁ ବୃଷ୍ଟି କରି ତୋହର ବଚନ ଅମୃତ ଶୁଣି ନିସ୍ତରିବେ ଜଗତ ତୋର ବଦନ ଚାରୁହାସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତେ ହେବ ଦୁଃଖ ନାଶ ତୋହର କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତ ନୁହେଁ ଯାହାର ମାୟା ଜନମହେ ତୋହର ଚେଷ୍ଟା ଅନ୍ତରାଳ ବରୁଣ ପ୍ରାୟ ତୁ ଗମ୍ଭୀର ଅନନ୍ତ ମହିମା ତୋହର ଅଶେଷ ଗୁଣର ସାଗର ତୁ ଦୁରାସଦ ଦୁର୍ବିଶ୍ୱଧ ନିକଟେ ଥାଇ ଦୂର ପ୍ରାୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ତତହୁଁ କେବା ଅଛି ପରେ ଅଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଦାସୀନ ଶରୀରେ ଯଶନେ ପବନ ଅଦୋଷ ଜନ ତୁନ ଦଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ଖେଲେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡୁ ଅପ୍ରତିହତ ଚକ୍ର ତୋର ତେଜେ ଗଞ୍ଜଇ ଦିବାକର ତୋହର ଆତ୍ମା ବିଚେଷ୍ଟିତ ଲୋକରଞ୍ଜନ ଏ ଜଗତ ଏ ରାଜା ପ୍ରଜା ମନୋରଞ୍ଜେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ତୁ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ବୃଦ୍ଧ ସେବକ ବିପ୍ରଭକ୍ତ ଶରଣ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୀନବତ୍ସଳ ଦୁଃଖହର ପରର ମଣିମାତ ପ୍ରାୟ ନିଜ କାମିନୀ ଅର୍ଦ୍ଧକାୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ଚିତେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସେବା ଯାର ନିତେ ପ୍ରାଣୀ ବିଷये ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଦୟା ବସଇ ଯାର ଦେହେ ସୁହୃଦ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାନ ଅସାଧୁ ଗଣେ ଦଣ୍ଡ ଧର ସ୍ୱଭାବେ ଶରଣ ସ୍ୱଦର ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ ତୁହି ଭୃକୁସ୍ଥ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ ତୁହି କୂଟସ୍ଥ ଆତ୍ମା କଳା ବହି ଯେତେ ଅବିଦ୍ୟା ବିରଚିତ ନାନା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ତୋହର ଶରୀରେ ଦିଶଇ ବିଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାରେ ହରିବଲ তো অবতার এ জগতে
जगत निस्तार निमन्ते तृणुपनाथ एक रथी महिमण्डले जेते छन्ति तांकर रक्षण निमित्ते उदयगिरी परिजन्ते भ्रमिबुरथे धनुधरी दिग समूह वनगिरी दक्षिणावर्ते सावधाने शून्य आदित्य रथ जेन्हे जे लोकपाल राजा गणे बळे हरिबे तोते रणे गाइबे तोर जस गुण खटिबे तोहर चरण इंद्रर प्रयसरे गिरी छेदी पृथ्वी समकरी मेदिनी स्तनुपय दुही प्राणी को प्राण वृत्ति देई खिल खिल वसुंधरी पालिब नृप केशरी मृगेन्द्र जन्हे लंज तोली विक्रमी चरे महाबली तन्हे तू धनुर टंकारे विक्रमी बसंते रथरे देखि सकल शत्रुगणे भय न पशिबे घोर बने मृग जैसने सिंह देखी पलांती विपिन उपेक्षी करिबु अश्वमेध शत त्रिदेव जने सुरनाथ शेष यज्ञ रे अश्वतोर हरिवे स्वयं पुरंदर तदंते गृह मध्य जाई सनत कुमार ध्यान ध्याई तेणु तो हेब ब्रह्म ज्ञान तु हेबु अतीव जावन स्वभगवन्ते गंगा कूले सनत कुमारंक मेले भक्ति करी विष्णु पादे अन्ते पशिबु निज पदे तोर चरित इह लोके प्राणिये विस्तारिबे मुखे हे पृथु पराक्रम तोर देव मानवे अगोचर तोर महिमा करने शुणी तरिबे भव तरंगिणी सुजने शुण सुध चित्ते भाषा प्रबंधे भागवते ए पृथु राजार चरित बोलई दास जगन्नाथ हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे अष्टादश अध्याय। हरि बोल। जय जगत कृपालु प्रभु परम दयालु नाथ नाथाय देव देवाय। अज्ञानी मानक ज्ञान दियंतु जगत रे प्राणी मंगल वृद्धि करंतु कृपा करंतु कृपामय कल्याण करंतु कल्याणमय।